Hello guys. Today magkuha mig dragon fruit ha. 2026 edition first time. Itamay oh. Yeah. And this is my mama. And this is Daphne. And now, Amayo. Look guys, si Steven nag-vlog kasi nagkasa ng dragon fruit. Ito ang dragon fruit guys, oh. Ito guys, ito. Wait lang. Yan guys, oh. Patimin pa tayong isa dyan, oh. Kita mo yan? Kita mo yan, oh. Kita mo yan. Meron pang ibang dito. Wait lang. Ito, oh. Mga dragon fruit. Check. Wala na, oh. Natabon. Ay, gitabon, oh. Basta dyan siguro, gitabon. Wait lang. Ito, oh. Gitabon. Ay, o nga no. Kita mo yan guys. Oh. Wait lang. Times 10 ko. Pwede ko. Pangkikita. Basta kitabunan man daw. Sabi rin ni. Nakita ninyo guys. Like and subscribe this channel. And don't forget to comment your favorite food. Apat din. Sabi daw ni Papa, 6 man daw. Try na natin guys. Sige ha, remember. Papa, pag di ka kukuha ang mga viewers natin kay mag-like the video. Tapos pag di ka makukuha lahat, i-share nila sa I-share nila sa Facebook. Share nila ng 5 friends. Share ng 5 friends. Ha? Okay, timer mo lang. Timer mo, Papa. 5 minutes. 5 minutes. Para mapabilis naman yun guys. May manok yan. Kasi, Mahirapan ata tayo magkuha guys. wala man good manok pa. Ay, nagbaba sila kasi naggalaw-galaw. Oh, nagbaba ng mga ibang manok. Toya. Hulog guys. Hulog. Slice lang pa. Yan to guys. So, talaga ba? Slice na? Ang maalam ko lang guys, slice talaga yan kay gamay. Oh my god. Ito guys, wait lang. Papa, ipakita mo good. Pa. Parang napalpak ata guys. Oh no. Hadlo ka na. Grabe slice. Guys, tignan nyo guys. Ako, Papa. Ito bite. Ito bite guys. Ito. Bite. Like and subscribe! Sarap. Dap, saan pa dap? Saan pa gani? Yan, saan talaga upat lang? Saan talaga dap upat lang? Yan, nahulog. Yan na, hapit na mahulog. Gamitin mo ang sukit to. Ang dako. Oh! This is the size of 1.5 meters, guys. 1.5 meters or 150 centimeter. Tapos sabi daw ni Daphne Papa, may tapos gitabunan dyan. Like and subscribe for support by Daphne. Paano na lang, kanina ibalhin na lang akong... Dupi. This is a dragon fruit vlog and not
Share man ko dito sa Friends Papa kaya upload natin ito sa YouTube. Kabitan muna natin ang style. Sige guys. Next time guys, magawa kami ng part 2. Papa, mag part 2 pa tayo. Sige guys, part 2 kami. Bye-bye.